Halo, saya Aminoplan. Ini akan jadi video pertamaku di YouTube. Kita akan bertempur di Hostomel. Jadi, mari kita bersenang-senang. Gua last man ya. Pagi hari pada tanggal 24 Februari 2022, pasukan lintas udara Rusia tiba di Hostomel dengan menggunakan helikopter. Mereka mulai menyerang dan mencoba merebut Hostomel dari pihak Ukraina. Tapi Ukraina tidak tinggal diam. Mereka membalas tiap tembakan dan mempertahankan habis-habisan Hostomel. Ngobrol berdua deh kak. Pacaran aja. Gua jaga kiri lu. Mas, duluan mas. Gua last man. Cash ya. Ada jam 6 lo, ada jam 6 cash. Oh enggak, musuh Ji, hitam. Careful, Last man, enemy you copy? in front of us. Yeah, last man, do you copy? Yeah, there's enemy CAS heli. Flying around on somewhere on Texas airspace. Say again. Roger that. Jalan mas, gua Yo, jaga. Amin. Yap. Can you talk in English, please? Can you do your No. call-outs in English, please? Sorry guys, I talk with my friend. I'm so sorry, okay? Oh, Asman down. We got a Black Hawk down. Yo, this guy, there's like another one somewhere around you. Yeah, I see him at Zoom. Back at Point Augusta. Cabut. Enemy BMP going to Augusta, enemy BMP going to Augusta. Gua kena tangan. Gua udah ambil gedung depan ya. Sini, Cover, Gua coveran. belakang. Ya. Gua keliling. Sabar. Ada suara vehicle. Rusia. Itu Rusia. Ya, Hilux, sabut. Gua masih cover gedung depan nih, masuk gedung sini. Sini. Kita kumpul gedung sini. Gua keliling lantai atas ya. Oke, lantai atas kiri. All units, this is Alpha Main. Our forces will soon. Setelah itu, kita coba melakukan pembersihan di sebuah apartemen yang disinyalir ada satu sniper Rusia. Tapi, ini yang terjadi. Clear. Granat siapa? We got a man down. I get him. I think I get him. Reload. Ceasefire. Granat. No, granat. He's gone. I get him. Lantai di kamar yang Udah mati. Dapat gua. Oke, Pak Ramda, bertahan. Oke, I think we just wait, okay? Can you cover, bro? Can you cover? Yeah. Ya. Oke,
Okay, this is a pin for you. Slash, posisi di mana Slash? Pak Ramda, lo pakai ini nggak tadi? Pakai morfin nggak sebelumnya? Iya. Oh iya, gua harus kasih Naxal dulu. I've got epinephrine and I've got ammonium carbonate. Yeah, I know, bro. Yeah, yeah. I know, bro. I want 1,000 playing hour, bro, in Arma. I know. Jangan mati. Hey, buddy. Hey, soldier. Where are you from? Yes. Yeah, where are you from? From England. Ah, yeah. Stay cover. Nice to meet you. What's your name? Nice to meet you, my friend. What's your name? My name is George. Just, my name is Amin. Hello. Yeah, hello. We from Where are you Indonesia. We from Indonesia. Indonesia. Yeah, Nice. Indonesia. Are you soldier in real life? No. Wah. Aroma balsam. England is Harry Potter ya? Harry Potter. No, it's just kidding, bro. Just kidding. Bro, you have ammonium carbonate or no? Ammonium Yes. carbonate. Yeah. Can you drop? Yes, Can you drop? yes. Can you drop? Ah, shit. There we are. Okay, thank you. Okay, he's live. Mac, kok ada tembakan terus Mac dari Mac? Tinggal kita Mac. Cash. Kena cash, hancur, mobil hancur. Sekarang udah kita deketin main road. Helikasnya balik lagi, hati-hati, Pak Ramda. Push the construct building, curve. Si trap, Pak Ramda. Sniper is down. Aman. Moving. Back. Clear, kill Mac. Iya, clear. Sniper masih ada Mac ya? Snipernya mau musuh Mac. Staging. Kontak selatan kita Pak. Yap. Vehicle depan kita. Ada omor. Ada mobil. Kiri kita friendly. Mac, itu namanya nembak musuh tuh Mac. Musuh. Iya di sini Mac. Mark gua. Sambar di mark gua. Back base clear, depan gua ya. Back base clear. Jangan di belakang gua. Back base clear. Back base clear. Roket. Gantian langsung. Wah, stress ditembak. Lihat gak Pak Ramdan? Lihat gak? Dari belakang kok. Dari depan, bukan dari belakang, dari depan. Selatan kita. Dari depan, dari tower ini. Gedung hancur. Popping smoke. Aku lempar semua. Slash di trap, slash. Aman. Dia kayaknya di gedung-gedung hancur ya. Kita lari kanan terus. Kita udah rotasi ke escape. Baik, gua Sorry, udah nanti kiri dulu. masih ketahan. Ini video bantuan. Amin, aku nggak bisa gerak. Duluan lanjut aja Pak. Aku lagi hijau nih Pak. Friendly squad coming from northeast. Turun ke trans. Just Depan ada orang. Kita orang jam 11. Aman, friendly biru. Народный, брат, ты уехал уже, не? Машину нашел?
Peristiwa yang terjadi selanjutnya melukiskan gambaran mengerikan tentang peperangan modern. Dengan para pembela Ukraina berjuang melawan kekuatan yang jauh lebih besar dalam salah satu pertempuran paling penting dalam konflik tersebut. Pertempuran di Bandara Hostomel lebih dari sekedar kemenangan taktis bagi Ukraina. Pertempuran itu mengganggu elemen penting dari strategi invasi awal Rusia, mencegah pengerahan bala bantuan dengan cepat ke Kiev. Penundaan tersebut memungkinkan pasukan Ukraina untuk berkumpul kembali dan memperkuat ibu kota, yang berkontribusi pada kegagalan upaya Rusia untuk merebut Kiev pada minggu-minggu awal perang. Pertempuran tersebut menggarisbawahi perubahan sifat peperangan modern, di mana drone, serangan udara, dan mobilisasi cepat memainkan peran penting. Bagi Ukraina, pertahanan Hostomel menjadi simbol ketahanan nasional. Bagi Rusia, hal itu menyoroti keterbatasan bahkan pasukan elitnya sekalipun ketika menghadapi perlawanan yang gigih. Bandara Hostomel tetap menjadi pengingat yang kuat tentang betapa dekatnya Ukraina dengan bencana dan bagaimana keberanian dan strategi dapat mengubah jalannya sejarah.